because message will be them school or message of an al sorry nañu mobile o sa en kajele ning dun tala Facebook la doro ate kana Facebook o be jam dimbulo kono la so mobile o faline dun ta ni dole to la e pour ka start ku al sorry ano man time o soto time o te mani pour ka Facebook keje comme la soutien fe doro ani pour ka fo membe keri pour kana ka audio play mfama la mingentite ala audio kinyana mala moyno bari après mbala moyla ka audio nyim play aliya moy lafta wole kala num muneketa fa dabo be nendiro kala muneketa fa dabo be nendiro kala muneketa mbe nendiro kala ngamela mobe mu hakili malati mobe hakili malati al sal hako bondi nye mal konton because nga konton diro ke follow ke so anata kunto murtaram back again ha mbal be konton na okay bari mune be keri mune keta fa dabo inendiroke mune keta fa dabo inendiroke ni important ba ke nyanta woto lonnale mune keta fa dabo inendiroke ha okay like Facebook ni ayele ika banandir competition oleke okay altulo balale so then o banandir competition me ka ke la Facebook olto because ida male badi ngo soto andu tonya la really ni me man tonya fa be fane ya folale e badi ngol soto la andu kambentale andu ye nyo kanule ha wala tina nyin ko men be abitakan around because atoli alo ntela Facebook o jang ntena mo nan si jang e ngatara Facebook live la ngamo kumanda tola ngabane o ngatara Facebook live la ngaya jambe kumo fo na Facebook live kono okay hana ka ke oldo wo fama tale nak pour ngaya jambe to kumandi na Facebook live to fama tale o nga fo na Facebook live to APRC o fama tale nimbe Facebook live kala jama nkatara to nyen dirol la te UDP nkol dam mate manim problem so tatage nga wuli nga Facebook live ke o nga moja la fta ku fala UDP ma même mam betea nga wuli nga Facebook live ke nka wokele okay mala fal kam moy le ban fal bu kam moy ban tam ko lo woto fanke ah okay say nga mera be betea la le bitum mala fal kam moy le no wala tina bari nta fa ko dango to mfa dam ma mbuka ya jambe fa to fa na diamo kono man fe yambul fa because man nan mbuka ya jambe to fa na diamo kono man fe yambul already intero ya jambe tata is gone abantale ma wala time o soto nga time o men soto wala minti Gambia etu Gambia peace soto ngam fan soto na nyanto nga soto because ni agen tol bebe wele la Facebook nyanto le be keri ni agen be internet o use la kay rolem ya tinna nka internet o use ni ya gembe kuol kela kambe ngole ya tinna o be soto ta ni tubabu du kono jang okay oldo ngamera har ma dingo dolbe live photo ol man kudo mire la banko ko e la baluo kono so nte tambita wala le pour kasido on kamira ka kuke because audio membe bu lafto wala play la aliamoy ay clear comme ika agenda mem play ika fanta ke banene ngebe le bane atol momen bebe ngibe kam mo kilenti dia message fako nyul kalole kam banen fatulo e boy okay hano fawonte fan ala o fageto la because ntela nyi banen diro bi la fan wonata bi la ntela banen diro nata mo gelle audio de da kam mandin kayanen mo gelle audio de da kam mandin kayanen kam banduma le fintita Facebook o to kallo kam face to face kamandin kaya banen ka UDP be banen kamandin juma le yakeno jang alen atoma bengi be kalin jabi doro alafo nintay mo ne wo mo famu nana ma jolti famu kebal wolti ba oldo yalo nga apologize sin kele okay mala fi kamuru o kan o apologize sin me ngake mala fi kamuru o kan kotenke because already ngamol apologize ando mala fi mo kendol mem bige nge ni yokku yandi kotenke mo kendol mala fi ke ni yokku yandi kotenke so waka mala fi kanda ke nyin koto ngamol me apologize wala mo kendol ti
foñin kolla mo kendol membe foñin kolla dimbaraka mal membe foñi damantara ñin non senso kono ngan apologizing wuli wolle kamba but apart from that ñin mo to mal men ka diamu te ka banen diro ke me apologize han sinkulla han in kiss me apologize sala adu salon ko ni mo le be son ko la mo me yalon ko abuka sila hani kula hani miskara gerta abuka sila la namuna sinki jo en faranga sila because ngam sayamu kilinati ni tate buka na kotenke nte wolonne so nte namuna sila mfo kuma kala namuna sila ke barola nabalu kono ha anum buka fniafo wakamala masilo soto nabalu kono so ni tolbe foka ngene kata Facebook live lo wala yama toure bi fana wulta aka Facebook live ta ka kan telenen ako ntela nombale ba bulo kono nanomba men ba bulo kono ngalo ne ko nanomba ba bulo kono because muneketa aka nomba men use wonya ma ka di mo la ko liente ko liembane because yalo ate fully study ate useless study ate ma family long amalo ngabota damento bala ka di men la wol yalo ne bota damento wol yela family lon kon wol ta dankula foni me ya danku wo me ya lon ko ani yama be ka nyanta foolishness wala wol be yama dankula bar momo ni yama man ka nya foolishness wala mo kilinta dankula ali I understand yo so wo kamala na nomba me akadi mola nomba nyimbe na WhatsApp group le kono WhatsApp group ni nomba be woleto wo nomba ay woleta mole ya dial askeno ni dolbe WhatsApp group kili ole ya call kana isa call kenole ngamera ha is WhatsApp group to do kala ko message la moy alafta WhatsApp group to ala yenna nomba nyin tawol to ya diala kana diamu eben confuse ndi kanne ha ayena nomba sika wolto ya diala ya mantana nyin nomba free nomba lem ntele yake WhatsApp group to ila nomba nabe WhatsApp group to already amamma bo kotenke WhatsApp group la be woleto nga jek society WhatsApp group soto jek society fem game group mbigele fat sanya jobate Angleterre manya na to fola mbala group to me na nomba dila nyin group flow amari bota o group flow le kono ayna nomba skaya aya ditela man sila man jijanda man bondi nota man samba da oda ntamu kuno le time yalon ko man sadi mo le munti mo bu kantani nda ko mo domo ntamo kunu sifalet okay ntala nomba la minti ntala yake WhatsApp group to ila di mo la ntaman care I don't care so then nabe wo nyama malo fo abe lera fata lera ma wolon because audio ni already même fa o yake aba ke kan ne bara ama mala fika audio ni play because akan nem malon fal ba moy no la because ni audio man o be clear malon because audio ni aman clear ba ke o nyama okay mbato ngadu messenger fanato ngajibe for the same thing abe wala kala bang fal ba moy no la fal ta moy no la man fengo fel lonje okay because audio ni mo be clear ke bari den sa fale ko ntele ya nendiro ke mo ma nendiro ke bari la fitale nak nendirol membe kere ya dan ya tentane no ya la muneketa alta grupo sotono alla grupo alko onte alkantale discourse alka kambentele kama alkantele problem alaftale pour mun kamala al alien janga bo Facebook auto because nka diam menke o diam altol mala fo diam la okay ntama distop fan ntabu kaltol lakumo fo ntabu kaltol gibem namuna dunga la Facebook live to ntanamuna gibe namuna la fensea namuna like hani mental tolti ntama pare mo like la ntabu ka like Allo, kola cleata. Allo. Nga repeat fo. Ha. Ah, okay. Ndo nto sikala wa manku kunsoto kuntala. Mala.
alanta bana o man titar aman samba dula wo dulato nte ya fale kelo la mantanal tema de guerre ale wala mantanal tol tema guerre ntanta mandin ka dingo nta man mandin ko bora ben Allah taala man so tema nta bu ka bori ba ale guerre la manal tema me yalon ko al fama ala bandula lo allo 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 ha mone adimin alfo aman betea ibu ka moy okay nko mba appelé la because already a audio ni man clear anta fi malon fo mol ba moy kan ne fo te kal lita moy la wala tin okay mta appelé la ya mbatu ngani na call sika folo mbatu ngani na call sika afa ngani na call sika wow assalamu alaikum ibe facebook le de nka ibe facebook le because mbe facebook le ha hay sa diamu kasiti je na tare bi ila te kan finti facebook ko problem tala nta fana mi barin kewlati e pat mata dan so ngamra ngina mun na singa flati e pour ki kili to nyala to mo la men bajlati jama ka fanya man sabaji pat mata dan so ila ko le dia tanye e baba ke pat mata dan so nde ila ko man ku yanye e kuma e ka fo nyamin akamol kontan ne pat mata dan so won min yalan ko kala fi inen inya kasi la fatmata danso ibota mo kendol la bala ifama ante malon ila parents le melon bari ila parents dole jolal marale and ila parents mo kendol le di fatmata danso ntamu jolal tiro bari inya kas fake jolal la kala pre inya kas fake jolal la yaje la mo niya dandore ke bandi tanne ñu multi stop nola ila happiness ke Facebook live to e molbe jibe la le mo motioleti fatmata dan son de la tawala fala e nakku mota jam fala ya ni dani kana wo audio nyum fongata fon ni sa replay from fatmata dan son del we are part of you you understand bar jola full srimul anin jolal min yalon koy manke jolal di jol fek jolal ila jola ya man foraya wala be la nyum batara yala mol se hekato because mol le be jibe kan ita kasi la fatmata danso kala so yedi ya man di fatmata danso inshallah ngela ko momo antala tanina fole ngela ko momo pour ñu puta de bag of your mind alma ale so simana ya de ken ita da be tapta minna alma ale ya ki fatmata danso nte e ka fanyere e lamen baji bar na Facebook fe ko nyen masa baji de masa baji de mo jola forole de bar be koma soma ya mai la hadi abaraka nga moy la baraka ha ko bandi ne do smile doro ya mai la dua be ya mai yo problem ti ya baraka baki abaraka abaraka mansa abaraka baki ilo kuma nyimalla okay nkali yagena atol bele nyin sede ya so wakamala wala kamalundi kanendiro fanwoke because ni wonte kulubaliya amanke fentide momo sa keno la yelo kono le kulubaliya bara man jarala because ni wonte tata kumato foka bi ngaf ke nyame because ngaf le kon yela Facebook live ka man ta saf aman saf fenna yenenge problem tige ba ni bota ne la site to dun tan na senge ko ka audio kinya pour kam bane wala nta tale because nyemu ne foko nte ko nyata no le APRCT wala nanka wulin ka Facebook live nyol beke ako wakam wala na kam banen so alo banen dro wala en kam fa en jusoma nda fana mbet tumo men ba respond na fa wotuma ma audio mala audio ma ki moye fa ma advice ngini nta wulta tenne do nga respond atata yo wala fabriquer because yalo mo nekata hadim fay member siring abe diamula a konta rontale manyana fo ni be nenna ay wole fo
ala o toñaleti mota toña na karnola bari hadim fay atele ka fo mole jang malo fo na video na nyimbe betar because aka ekole ha ako nimme ye bane ya bane kambano do bijan wo ya bane ne hadim fay wulta wol o bata duniya mo men bala ay na dro kele faka be wol be bane say mune ketan intala nen dro la mune ma tele problème oti wo fako ntengen tata kollale nga audio nyin kiay adim fay malon ko nu oh ma mbaton adim fay malon nun ko ibe lori facebook ko le to ni me yala problème o sota ya ko si comme malon ko malon nun ko adim fay malon ko be facebook ko to facebook malon ko make title le di la facebook ko nyinto pour ni me ala problème o soto ala facebook ko tay nete ya ay ngin kaya foyo ko nyina mo na problème o ti o ay ala audio ki e mesengato yene ina to nya folage o yene la quran karo adim fay yalon tameni quran karo long ntamalon adim fay quran karo ntanamalo ko quran karo kel ando namalo ko tubabu karo fana kel ntamela tubabu karo mo wolon hadim fay ntati naale kon kana fo tele ko yembane ne ñu audio fele ngadu lungolum bi so me ben kumanda sinidi ben kumanda o fa saro ntabe o nyinne tabulu mi because ita ko ikon tabe fa sar nyinol la ndaban tara fa sar nyinna de ita yelon ne baake ta hadim fay yalo ya fo e ko moli yelon ne ikon te yelon ne baake amin te yelon ne hadim fay ko dol fam bige joyo do bige mba dunne iye ni la nyolongolem wala tinna okay but te hadim fay tala site of ngola ndi jana because han important ama important because already if I attend dunia la konte yelone but iko na nte mistake ko sot muna nga foni benen be pare nga expect ita bulo kono ko tanyanta nala de kante fasa ka nte ka tonyata ka odintela hadim fay ita nante fasa kumodu fanta mo mumune woleti fonta finkita le mbukange fonta tulole bukam moy kabire wuluta lumenna nyana munan soso ntulo na munan dimi yagele ndana munan hama bibi ama muta aben bulo ko don kon ninta be ko ku kela ntata fala ko talebe nanta fa sala woto nta fangole na mono du on fangole na nono woyal nta fangole ben na nono minna mota minna nye nso skanga foy man la fi moyen fasa mbako mento mantara ke kan fangoye mantara ke kan koy mbake kan pour gambia le wala wulinti hadim fay ya jele nkamalu bakele ha bari man naka joral be tofo so wo kamala woda ma kamalu andu woda ma kan niyoku yanna kuma kan kono because nga fale ko nte niyente ne wanna nka tule dila nenne sinya kilin ka ke fulaleti ni sabadina nga million dila so then abe wala nyama wala tina nyinne ndiro be nyuli ya soto because halim fa namera ni manyina ite ya fontele nyenne ko iko nyule groupe soto ye ka fo me yalo wo ka fo yalo mune kama ika molle nyini siyo le nyini men yalo ko ka wolle ne so ito le mitimo kumandi iko ibenten nennale itale ya fonya iko ya fote ya mo iko na ta fonye yenda ala kama niela audio nyi nga bondi na timeline oto ndu nga try la ala kama nga audio nyi bondi timeline oto nko ko okay problem tige masunte bari bi ifinti tale ko ite inte dan ne ngamba wala tinne tete dan koten hadim fay hani man te dan inta man sulera dan rola hadim fay na fatete yente dan o ma importante fay talante dano inta man sulala because nta man kenafikati nta ni mnafika buka bungo bula so nta man tina ita hadim fay yanka ta kumol fo soma nta na bula na malo ko na facebook ko to juma la fojang nta ma wolo nta ma man kenta di ko nta man dali wola nta lafta men kala doro nka di cycle nta lafta ngine kala nta le ba kala na kewa ya sile mba kala ngake
yagel ni mistake o nata ni moye kumo aya fola doro aparetat on tane kumo nyim fo nga fole mparetat so ya matura me ya dabula ge kanne kamol pile ndane hadi yogurt ntene no because small men kan gibe is too much than ndaka na sijan ko kan ndirole ke pour ka wol ne ni wonte ñu dama jaw yante dati nandirola karola idama jaw yan but anyway nga jelo ko fana ila fta mo le belief ndila kay tan mo le kon taka nandirol ken taka balen don taka ko wolle okay audio ngi tata duma audio lem ya ki ñen duma le nga kiye duma mo ne ba fintindira santo ya ki ñe duma le nga kiye duma ite yan odi medan yen kol medan yen safena nandirol be si fale medan so mbetro jele pour next time ya try next time ita try le ta me yaki andung alingantili ñoye nak itame yen nenten duma ya audio kinye ni modo fana anata me audio kinye duma yen nen mbe men kela wala be jaw yala nyinti mbe men fola wala be jaw yala nyinti kon nak mambale la nen wala de bar ni be la Facebook live kala tage yen nen bar na messenger kana inbox nen dirola momo ye inbox nen dirola na messenger to imal na fi mem moy lebe wala moy la ibadi ngol man la fi mem moy lebe wala moy la ibata damen to man la fi mem moy lebe wala moy la kon nabe wo nyama alkana inbox nen dirola ntabuka mo inbox ngenen ntabuka video de da ngamo nen ntabuka video de da nga APRC fa to fa na video kono ntabe na video menna lafta mem folanka wala fa man jarante pour APRC kuma fola or something like that ndatigi yagele yama itan tete yama fongon tete respond because ima important yama ba ma be futu wala akona mata ayeta wulu ita kona mata yedi ngo wulu iba ma be futu men ni fama bota Angleterre Spain sorry janaka janal kata Angleterre ni fama bota Spain iba ma ka fudo leta aya city ay woli sota aya city ay ba ke mala futu bu ngo kono ay tay ni fama Stefan ni fama be sera na Spain iba ma ka woleke ibama ye wulule kono abe futu kono aye kono te famala wo kamala ya man tete jang inte tete jabila imanke kullo kulli dinti ndaka mo men jabi wo mu kulli dingolati nka mo men jabi futu siti ta men bana fate man so jabi no ban ningete jabi benna energy le weskan so wo kamala tete jabila yama ibe Angleterre doto do bunto bun sate dula table be stela damento it's better yela future plan ya ngini be stela damento dan yena si Facebook auto kuma ko yemfo kuma ko kananfo ye fanke banen la champion ikabe yelo le kono yalo ti amanta gibe te yalo ne contenta musoti quand même bouté ntenta musoti mo kalo men nyaato yama yalo ko ni mom molon ika fayne hey nte musubu kalon te nyaato nte manke o musoti fan muso kalo men nyaato bari nte kuma fole ibama aka fo kontola le aka fo sima wala aka fo da samola wolli gente yama yente menge jam nte ya non na moli yenne nganon teroli nganon kanun tawli kabri mambo Afrika de nganon teroli yenne nganon kanun tawli wol ni wol fa man del fenna na family ngano be yenne motige mano meye mbadi ngol motige mano meye yagel na filin na ngiti ngana mol be ngatra ibe happy para man ken nata tuba du janne doto do bunto bun sate to sate mbe yaylam fanye ko bureni butu to man na fi ko plan man fem plan ntam badi makol ntam ba hatla ntam fa hatla ya me tame yan ko ni tata afrika ni ba fa yebu ka futagi ngame te nyata o te jumala has ite se jumale ne ite kan te men has nta be te nyatol sawoni banko ite ni men be basirin gi alkal kan telen ne nta tal tol jabi nta tal tol dankula because yalo muneketa ite kan nen dirol men be fote na fate wala janni mbalo ne te ba futu tare sakote ba dum man futu abe futu wala kono ayete kono ta ite ba debul sariyan o nyanta wala ala kunte moto debul sariyan wala nyanta ala kunte moto hana man futa alama folode na futa ta alama abe siyawoti so den na be wonyama ite kan tene na fatente wala janni mbalo ne te yama ite mu yamalet
ya me slow mu te paso jo ba Angleterre na jang ngaw foy ne sinya gelu bu ka moy ni paso jo na tante noma ya ma wolu ibe ikam men be ile ka moro men ke nene ani kata jalango men ko ma ke nene wolu be be to nya folen ibe be to nya folen yen nante noma ngaw da mare soto pour ka foye so lente no man na fa soto ba soto e fa soto folo ika bu mole tam mandin koti tam ke mandin kati sara hule dingole muti ita man ke mandin kati bo afala mole tam mandin koti wata ita man ke mandin kati nte okay nte na ila nendiro hana man ke tati atol min be ka si alkal kanten nenne pour na ngabor Facebook ko ala nte afale ne ko ala ni nendiro wakanta wajabin dile komen ko ala ni nedro ka kenta bala jamban dole bi mo al ben nena bi mo be stela Facebook ko ni ton ti ta han janinda bi mo al ben nena be stela Facebook ko ta han janinda because nta man tar jam kan al tolle nalma affaire so nta ben na politiko la ni woya al tol dimi al kal kan tenne nta samfu nsama fu nta la hagile fa ngote woto alante no bari de ni mo mistake te audio kinyana ibani misala ma me audio kinte na inbox auto allo salam alaikum ha alaikum salam kan so mo soy sabari ba ngan sabar ngan sabar ne so ni ne ñemoy ba ni ka mo la ha den ka mo oh my god ngan sabar le ya ngan sabar le bari ngan sabar le na ngan sabar le ha ngan sabar ngan sabar mama ay me foi take me di amola me foi take bam ha ngan sabar le and mamera ko tenke fan ni be ni ñon discourse nam ni be asotola nana ta kala fan nana ta tray la fan ba hani kuti ge fan already nga yama wulu nyaalon ne nga hadi yokoto wulu nyaay lonne so amanjara pour ntay lo kon ni tol kanyone ne so wo kama laftal do ika même fo ika audio me yayi di molie pour ay sene ya mol mako audio ni kule ya fintindi wallahi ni nam to nyaati ngan sabar baraka ngan sabar le so albele ya moy wo nyama comme mol man kliya andu mol man kanya ndo nka fa nyame nun kototo wala bije yalo mole ka moju so bondi ku ke manyanda menkela okay ke woni men kan ko ten jola dingolam ndo nga fa le nen tan jola ni kanun te yatale already fana ni men ka ko be ke jola dingolen jola dim pirolam alo nga ke speaker tol no problem ta ba fola le kana wor okay afo ngo hello nana no ko adi mentale bare mo kendo lebe bala minil be ka fo isabare kabrin tili bulo ndolbe man pare dunnu laftale yayi bulaje ngajele nendiro katanu ifana matanu palmata sai ngaji nyami mol min kadiya muye ise nse la ko jibe ifana isabare because ntol ni de ka dille fan matan ni kadiya mule ngalo ne mum mo sifale muyti manke mo kurunti manke wuluti manke nafikati mo betole muyti ntol be nganyolo ni media leto bari bika mo so nte fango sometimes kadiya mu yenne fonga la figulale nga ko bi wona le ba fala konte nyama tale o be mu muneti badi yalem man fenke jibe teria o kudo imu mo kendaleti mo kendo dunni mo kurunga bikatano ini la nendiro to nya dimintale bari abetu ala bulu ala e
siti ete la ete male because ntol ngalon ne mi yema ni mi me mai te fintila kam man ngoy minke mbederi ngakanne fo kabringi tamoy so mol minka fo ya tuje ila ko jiba man to ko silo le momo ya mera ko sila tele man sila kende ke tolbe minne bula ya ke nendiro bi katta hamo bala nay mo min kuluta horomo soto ite sila na media to ipabula mo bela because itol la audio itol ko ite dolal bela ne bari itol fana ye mo ibulata mo bela ni mi yela mo ila so ntol be danila minil be diam kay ko ya abula ni ya mira fo silo le mama ke sila ti fan mata amanke silo ti on te sila ti je pen ko ite ala no konta buka sawar nyin na bari nyun dom pare tale ibe fala dami nga faji bari nimmo kendo lebe deal kan so iko ya abula ya sako man sa bagi ni ni sinya plata ben ko la njola dingole dum mati so ya jele yembulan dile mobira anu manyana bulala mobila fana I know because hey nyama tolle bela nyama ti kuma diamo la ntol ni njola sitale mo kendo ko minel manke jola aforoti wolle be mira la nyama ya jamme wota tala nene tina da malam fo concrete le be nyinil kun kono bang fo mun na min be kerim fo imaje bang ya tina ni mi lafta kata ya mi tay ko tore jine be min kala je ya ke je wolta handi walla fi ya ala malla fala ay farol nin kuriyal min ke ni min man pare kaje ta ku do mira woto ya tina gambia man possible ya hana fata ni ya jani equatorial jinala fure mun ko fangate dun na gambia kon ay min ke don la mol bo wala kala akon tabe APRC le kele kan APRC men tatan tabe o kella mun ne fon tama hajo soto APRC kelo la ba ke nyaayele ini mole ke kilingoti ndolbe mu gambia no leti yalo ni aje ya makasino tora me kuntu ni aje ya makasino Facebook ko takane ndiro ke ama ulu nyani ntol ulu nyal le man kiliya killing ite ko tamo be tolle dala ulu nya important tabaka ama do ulu nya be to so bari ita mama me e ba ma ulu iba ma ulu o be ba ma ulu e ba ma man fa soto mo ma anyambo ita ba fana e ula ita ulu ame mo me nyambo ita fana e muri o dingo ulu mo ma nyambo idingo fana be dindola ulu mo te me nyambo la ko ba ntoli ya nyuli ya manyola suo ko nyinte kasiti ge nyimu la dole tije ka ulu la free of charge ya basilande do ko felenti yemo mo na hata mo safla ñu Facebook ko to de ntol ni mo le be lola Facebook ko to nae nyonen me ya lon ko ila suo ko no sariya so tata gele misri me adino so tata gele geno won ke kasiti geno mu kaso la tira suo kon ha ni o mari e manendiro la ay nendiro mare de no be nendiro kala de bari me ya geno mu je la dole ti farlo le mati wona ngene o mari te nyonen yama hol masibu hol ma bu ba dumay sagante ko xamne dumay jefalante ko xamne amulo papa amulo bay amulo ndey ko amul ndey amul bay duma jefalante ko boromam duma façon bobu nonu de duma façon nit bobu non yama li dana man ne bu baba ñun ne yama diw sangam moy papam buñ ko don am sunna farta mota ñu am ko yama de kon dana sakanta ak yow waaye fu mu nekk nii yow duma saaganta ak yow because yow xamuloo kuy sa baay xamuloo kuy sa yaay kon man ma nekk dof saaganta ak yow ma nekk dof ma nekk ngaaga laa wax de ngaaga ma nekk boobu noonu bante mbanga nooy xanga mbanga nooy moom foo ko tegee boo ko jëlutee du puus kon ma nekk boobu noonu yàlla mbeke la comme njengoo fo njengolem ba o miram bumbulo ika giyo so men kan yo mbekela wolti bari nta sonna wala yama ala yalo nta sonna wala the same sport kol fula de dunta o kol fulo la dungo kam mambe kilin tala kilin do e batu nte mela pambe bola janne because already man sabaji tina e kuma fontolier nte wo soso o dam ma e wole jora forole mu jora for fula dingolem hawa sane dunta na jora folo sane wala man kumbalim finjo la foro dunta hawa man jaliano wala tina ni woni nga jaliano nu
on keta jaloti mbeno osikala ngakuma bari jina yanol fa sa ko nyaadi mi kumono hawa mi kumano wallahi mi kumano wallahi nka fo isa sabari de Fatoumata iben nice rin tole ngine lo happiness o ka nice ambiance o ngatara na bungo kono nta bola bunto bum ntita bunto bum because yalom fama nyol en kullile ndesan mfama nyol yen kullile andum ye dimba yalle mara ye kordasa yen dundige wo kam mala kabri nata tubabu du janga korda soto mbe siri na bungol kono tek ala ben suturali ngakan bari bi Manchester soma London sinindin Birmingham sinindin ko dunia kon nay for what awa inin askanole diam inin mole diam assalamu alaikum la moy ralu mbadi Gambia lolu mbadi jolalu alnga Fatoumata la moy anin hakilo la mo kana la moy anin gisola Fatoumata dabo mo kendoleti Fatoumata dabo niaje aka finti aka diamu aka na diamu mo kendole because mo kendole ba la moy ka wala ka follow woto bi ni mo fintida akaka Fatoumata tonye akaka jutundi mola akaka nyembundi mola ala ni o madi on ten Fatoumata ala ali daha alba minna alto leba bula kan Fatoumata noma alto leba Fatoumata tora kan Facebook ali plan o plan ke alta succeed la Fatoumata mota Fatoumata dendi la no Facebook so woto mba fulale ko ala al fango dahandi man ke wodi ngoti plan ke al neneta succeed la Fatoumata ba damanto aba continue do wala because Gambino ya likely wala katina ka finti akana diamu molie andun tol minul ka la moy nka la moy la ka kumo min fo Fatoumata ka diam la fay diamo bang Fatoumata buka mo neng Fatoumata buka mo gar wala Fatoumata buka mo tonye wote niage bi Fatoumata gisoba bola aba nendiro kela Fatoumata man finti ken senke de la min sise o momi yalon ka bodo wulo kono mo mala abota damito wala finti tay Fatoumata neng wala tna le Fatoumata lo audio sota ni wonten nu alta Fatoumata moyla ali daha Fatoumata tonya wala ali daha Fatoumata mesiala alay momin malandi moto wodi benna no momo ni kata dimba kenya mboti bulata Fatoumata noma alma eddi ben ko gisuma alma e sumaya ko gisuma ali daha Fatoumata la Fatoumata wulu nyaani nyaatale mo nena man finti jang a fo Fatoumata wulu nyaaba tentine kabirin Fatoumata e politiko kumas woto mba fulale ko ali sabari ali sabar kilay Fatoumata manke fitina moti alkal fango le batandi alali nganiyelu ku fay sena set ale bula tonya noma ale tonya fasa nyin dunya mo wosi wati wani gandino fintida Facebook fitino ba dula karo bela muno mu nyinti ibuka moto ko Fatoumata andu Fatoumata mankuke ntol ka bula Fatoumata noma tonya lante Fatoumata na kuke min manke kun kaful Fatoumata yenyi min ke man sara na ma kala mutabara ima ke kude hani biringa nyen nendiro ken ko Fatoumata ko fintita le nyi ke bara man diye manya na ka nyimmo kuntango jabi nyimmo kuntango mi yalo ka silata ma fongo yitandi ka fola imanya na ka jabi yaga woto ali daha ka bula Fatoumata noma Fatoumata yal danne andungal ta Fatoumata deindila momo ni fintire Fatoumata ne yo mali kiyama ini Fatoumata ba kidi lele because Fatoumata maltol nyasuto ali daha to nyendirola ala malla fi to nyendirola ala la kaburol deda ali daha to nyendiro mam betia andu ngal tol min ka Fatoumata no ma luolum ala salo molba lola al ngay bol kam Facebook ala la luolum salo al ngay bol kal dam mangol sa dunyola mo ko temal sa findi sal ndem fo yo kontan mo be ko ma Fatoumata mu Fatoumata foroleti Fatoumata momo ni butano ma ala be tenkeren nale andu isammalu fo duniya be yalo koy malutale o tan min ka Fatoumata ne Fatoumata wulu nyaanyi nyaatati Fatoumata foro fula dingole asoto Fatoumata mu halala dingolti Fatoumata man ka nyaama kono dingoti ali da Fatoumata alkante mingite ntomo jola di foroleti jola la mun mbabu badi mu kodi ntaman ke tribalisoti nana ali afon tamu tribalisoti ntaman ke tribalisoti nte to nyanka bula wala noma
nga toñala lo andu ba toñala fasala fo jani ba fala ato lañi mu mudati sama tete sorondo kata tela mona mi nyinti alka final ka ko ha Fatuma daga fem nyino le Fatuma daga fem sotole because na findira Gambia non le fanka koli ka fa ngela video jibele he yakuma kendo le fo Gambia non ko contane ba na le video ke Europe jannan diaspora jannan al damol ba passing na nyola jola kendol ba sire la bu ko ne ba deyri atol jola yalo ko alba furin ko tabanda sisio mona mo nyiti atol kadi tabanda sisio la fam fisiatalti binte ba diamulande ka dimba diamulande Fatoumata hawa toni giduma nga molta mol siata lay no to ngeta ni wol bata ge sera nyan ko tenke ibe fala jelol hawa kala njokol yeti etna la daji ko falin ala daji ko falale ko ale kinkin be ko bondi wandi diwo kan al kana wandi diwo domo alta wandi diwo domo la no aman ku no ala alto nyomo haramu ngota ke muna mo yinti nal balla fem ni no la programme ke ale fata wandi diwo la Fatoumata UDP aka bula UDP no ba ko nyala ni fasaro hawa nyaka sinyul la yalom imam me understand ala yala dama dingo dol bondi dunia le mo buka kuno wol mama satalale wol tunkan kabrin dalu ngola e fintindi nan dunia kono jam so o mo sifa lu nyanta ka fata wol me la hajo to pato fa okay anyway nte malo muni atinde be nyi decisionol be ke tay ka yakolke because mo mem mantelo ayente audio kinyanga audio kiaye ake tol call itol kantenen kon itol lenyin kinante kampura yenne isage nsende nyame nsesila ntabuka sila billahi wallahi ntabuka sila ntamanke musoti men kasila nyuli eda hafa hawa mbatu nga modol nyuta gidu manga modol nyuta para yeb dunna manyul tala do dunna mbe 2 minutes dile do oh ya bis mbatu sana mbatu ngani gibi sana ni ya bis nal ben gibela ali mbalali ngal nga yaya kamarata nala la sa diam minute ay gi sinat continue na ko la ya bis assalamu alaykum yaya wa alaykum salam Fatmata nam yaya bedi ngalo ne ko albeni ko ya okay famo ya jibe dol bige ma jibe alo nte bo ndema moment mbuka nenderu video jube mbuka nyi negative fangol mbuka read mbuka jube mam pare ke la video fango jube kado ibe nendir kumo le foka miya malundi dal why si mbuka nendro jube because nkamira mina dunia balwo man jarola nai politique le mutifang okay so alinga mbe yamaro min dila do mbe hakilotu politico mo kuleti mi yalon ko a dangerous tabakele ni momi yalon ko kamin ke politico kono politico se mo sambanola arjana bara atariata munna kamola dunia tinya ninkela lakira tinya mo sa hakilotu woto bake hali ha assalamu alaikum bakko katuko ete katu to nyal fola molke la moyle mo kendol lel ke la moy mbe life le e ka ngobita kan fo wala fala o nyama ba okay okay ni partan se call mangi folo mbe life le okay ndebe dan na menadro ndebe dan na binadro e se sabari because ala ko atenen sabar lalem woto ko exactly mbe dan na minarek just 5 minutes ta ye wrap up from this video mbe dan la wodron la in yake ala nen kila na te so keno ye wrap up from this video maybe soma wala sinindi sina video ke mi alon ko yemol yela lamoy lal fanan ye apologize do monni kadu ko tonya ma mandi ya moytu dulal to be kasa la be nenne be fisi le camera ete damal be Facebook ko ata mo jamal be Facebook ko to sala mbe danro min kile do sake ala nin kila ye ji ya relax because e ka diamu nyama hani bi dol ka kanemale ibu kalon
dol ka kane man dol mil be jube kan dol kalon nen dol mil be lamoy kan kende ken dol kalon ne hani mol be advice min di kan kumo dol ka kane mal kadu ko amandia oto silan mbalal domandi because mama me 5 minutes okay no nga ji mo le lafta ka diamu fo nga wol fana be so momo 2 minutes la après me jila le anyway okay okay sa itala diamo ni ite yo lo follow moli la diamo ke ne parete just wrap up because kumo naka siadron so ko nyin negative kumo mol be jela miliala mo kendo le ke la moy adu mo kendo le moyde so kana so mol Mr. Mansabaji, that man, I love that man so much. Mansabaji, I love him. I just add him. Nga add le science. I love that wrong. Kakena friend. Nga add le malam fire jalebang. Na be video nyijibe kare ka sen accept na kachano. Bare Mansabaji ke kendolam. Dukare ji mo kende balel be jube kam mo kende balel be jube ka so mo bula ye tout ngalo nente tunta Facebook o ta ning lapta kam fa la mboka kam fa because nabul babu lolu ben ko mate na marabu lolu nyata do kan do so ne tol ka politiko ke nendiroti alka ndebe dan drong ya politiko ta ya do man tol be mu kilingolti Gambia kilingolti ngedani ye mire la kaburol la ye mire komi e se tarani live Facebook oto science and ebo Facebook oto yata lakira so alma alen be tankola because ye hakilo to bake because saying molla siol man jamfa so mba fole dronko moya hakilo to be min fola adi be min safela adi ebe mala nyame dron katu ko ni mo kendol ke jube woto ifana inyande ka ku kendol lege maybe tol askeno mo langa ringol ke jube me longo ringol ke tol jube so ndebe dan na jane to benyi yamarol dire la abaraka ibrahim okay abaraka bake yaya ila yamaro nyi nyata ndunga mute fere na dan tan mala santara mbota jam mala fi kala ko mososo biko atol mun kanun tawleti atol mun fangoleti so na le men fanya mala fi ka soso bare modol fana dunta inte tuno leje fon seta fana ela mira ya fo mol ya moy okay o kam madoron se rapop fentenda fanse men fo sainte fam bare mbo mol le la moy good mbe kontaan na bakele ne suwoke kay mbe kontaan alma ale dema alma ale tanka jawol la alma ale tanka jawol la ma sibola alma ale gambia dema alma ale gambia tanka nyim mo jawol mo be kuma jawol fola alma ale sonno mo falinde foybe UDP le ba foybe APRC le ba foybe GDC le ba foybe minto le ba foybe mo fingol foybe mo bulori ngol kono ba alama ale hakilol falin alama hakil ken sama fe yalan ko hakil jawobe dunne sonno makon alma la ya falin alma la fala ke hakil kennode alma la be sutra alma la be tanka alma tol fana min be dawda alma kayti ko nyimbe momon no be dawda alma la kayti kol soneya alma la kayti kol soneya mo jawol alme korra jawol alme korra jawol alme korra alma jaw muso jaw kewo jaw keba jaw dinding alme be korra alma la sonno mol falin alma la sonno mol falin okay mbeda na jana ala baraka ciao amin ciao yaya abaraka bake abaraka wala mu yaya kamarati yo yaya kamarale woti so matunga na jang dukare alim makoy alkakal tay mota albe makoy mo kana tay mot men dun nga ke doro nga banga tambi hallo assalamu alaikum alaikum salam farma de bedi mbe jang sana ngo hakedu de ka wato man traje balente be men la fala ko mo nyin kan wala number 1 aman jarite diamo ke say molbe diamo kelete min be layno to siata anu nana molbe diamo kelete so itebe men kala drol kolo ta yela moy molla fulan jango is unfortunate that wodol be je ibuka kuto dum wala ka fanu la sidi so ke o mi alon ko waka muso ko wala ka voice message to muso ko muso nyang o boda ke konto konol so me o reply fang ibe boss le dilala so saban jango gambelol kutilin nyanta nyina la wala nyanta haklot la wodol ala beda to nyalem ba ala buka ji moy duma ay ko ke mo
ko nyanta ka expose follow nyanta ka lipa ko follow ni mo ko ni mem lo mu meke for example I voice message to yema mani lo maybe amanjari yo mani lo audio la moy but nata ko mole mi alon ko yalon and this person is behind you ayante findila le mol yalo mol kono ya expose nim follow le mol ya lipa ko follow nin na fi ko le mol ya wanyar Just sometimes I don't buy these Gambian ideas kafuko ha nyinala ala tuje no ni ka mo kuru sutura akajana do ko kala kuriya continue ni lami si right now it's been exposed men man nyinalo ne yalo ne abadi ngol ko ne men man longato yalo ngato le bi dol be jol malo nendur la bi yalo ko nendur mat so mani wo ala santa wata modu saka muso nyatu nun ya tuje abetara dumala be bulila abetara dumala be trade la be kala video kile so right now to bring him out moli alon ko mala ni lami sisedi moli ya reply moli ya stop inte wala support but sometimes it's unfortunate that na masla e gambenol batandi bakel ala better en batandi bakel saka kewo mi alon ko muso ko la ka muso ne wala ka audio to muso ayante findila nato ko yala picture fonction no yala picture bondina moli alon jumala mu nyindi and we have to stop that we don't have time for such in our society right now especially this new Gambia. Sana nyim fang manke lami si senta toti, and okay. Manke lami just I will name the use ala Facebook. Yeah. Ha, but abe jaman jam fangole to akakan tretin ne fangala kuma kangol kono akan tretin ne purungasla. So but amalon konte na munan sila inki jona munan fara kabrin Africa, especially mbe jaman to jalua banko mbe wol to jam. Exactly. Ko le ka follow ibukela real account will use number 2 mo le ka tere koma men suti ate tela wole ke push na meta fa fanke fa wanyare yo wanyare bitamani to fala ha kari ani sun kutundi ngol be nyobul ñu melan ko ka mol bané ne ñaar ci be ñama bané di jawya ngalo ne ko sun kuto men ka audio de la be do blanja ani woy ñolon ne hadi yogot ani wol be ñolon ne ya ba touren ani be ñolon ne ima yek nte audio men kiate ay wala di wala iya ibe wala play kay ibe nan dro ke okay anyway ama important fante ama important but sometimes drong nimmel ni sifa nalon da fo akoyte mako garle minta amani yenta ka findi moli amari bulli follow mo se mo yak mo fo we follow e kalli pala ko follow so that's the main point jang number 2 drong akko ni ku ya men kan tan yo ku ya de drong unfortunately in this 21st century musolo ka kewol la use kewol mi alan ko ka kutol la dum e ko la use the audio de ko ka musol ne so that's the only sad thing about it but yeah but people like it foi jawe sha fo moy bulo people like it na jmal ben intende na jmal ko malantama so ye nyina muta ko like you are a threat to them ye je as a threat to them so ko see have to be stopped and we malon ko people like you can be stopped ibe kala banen drol ke oben stop non di non la le let them go ahead salam ko molle be fanan koma so banen drol man ta bondi yeah so nyale mo buka fo moy nendiro ke mo buka fo moy bula falo ma but sometimes these people need to be exposed and they need to be stopped so ndebe mo fle drong keep stay strong focus and then you have people behind you mfindi tay mamfindi mo lebe koma as long as be tonya la fasa ka so unfortunately don't same to kewol mi alon ko wala ka musol nen same to kewol mi alon ko wala ka finde ka video de ni musol ka defante ñi okay abaraka ba ke sana abaraka ila kuma kawol ñi abaraka ya minale de ini sister Aminata Ba altol yelo altol mi specialist altol kay nga altol be VIP le ko allo ale mol bato special nga altol be special allo VIP wow Abubakar imanna de Abubakar neto golem bang Abubakar le my God that's my man is not coming my friend Abubakar malon fo neto golem bang anyway malon fo neto gola woti bang na dol jibe ab mbemura nete kanne baak ya
mbaji lela le folo fonte ya janden fo jelam bam malon Mal di man tan nyada fintin da yam. no problem Ebe nyadi. mbi alhamdulillah Ambe ila audience mbe mo be kontona. be sejo Amba fale fana masa ya mo ye munye ye sabardi audio ni ni ajon ko e kana pile. Papa dan so ndabu kan la moy nyim banen dir message wala. So yama kabira ye nyin kenu last time ni ajem pindi tanu ndunta wasuba e akono ni la video nyin stop. May yama long. Yama na sister nku kenyo wala broda la muso mate but dunia nka jibe mo ni ko kulubaliya yin dunia mo be kulubaliya tale but ni na jibe ni ko ye ba ma horomale ye fa ma horomale andu ye bodula fanan lonne so banen diro pour yake e akononto ko is nonsense akamuntalo ko rounders bolo ni a bounce bungo bala ba ma tige because ni aje momen be ka fo ko ikane jo banen dirola ni mo ya nyaati la ye banen hana mari ye no be fala jele bari nyala wote wulu nya anin bodula iko wole jibe ni risono latin nan ko innan kan hani kana kinya fa ya delete ila video le killing inan kan momentin tanana ta jibe la because inte na momo kan iben nan kan dawo dan tebo kan lamoy wotola so munyoni sabaro iye wala fa iye bodula long because dunia ni ajibe politiko wala tinna mol ben tol iben nan kan bari ni ajibe kodol be jen kabula ay tambe anen ka fa modula na kodol bula ay tambe na family do tonya ya understand ko be politiko ko ne ya accept le bari tamali man damali fanan wulu nin doli ya munyano dol ta munyano la anu family jahase tale maybe itol be pintila bi beten nen kan bar ni ya kese who knows fela family be futuri da family kono fela family be futuri da family kono woto alama satallata ya seje ye banen ikera wulu la kemen nen alama ala ya la sadamun ko me ita bulo kono inila badin wolo ala ya abidamento ale je fisa yanda jante so ni e bamalu momo ye bamamu bambutulo ni bebi lozonna ike bamala natalo damma momo be tubabu du jang ibabe sirin gambia kono ibala natalo be bulo kono le ni ala image be alonko ibala cafe bayene hanatra million le babulo so dia ko ni e ba kano wote manya nakasi e akono especially muso ite ko muso lo muiti andun konka na dingola wulu ibe dingola wulu so itel tolo e akon ika banen diro kete look farma dan so mo bele banen diro no kulubali ya be modo la vinso le kono amanke dendi quality wam tonya ko banen diro na dasta wala pour e akono nam fo si awtla nan tare be demento wala adresso de nambe demento ne tare je yen nyaatli na tare ko ika men komandi wo mu itelati iye ko nyaatli ne yem banen wona na takela duniya ko wona na takela abe kele de na mari ko la nya be telindi nyola ay wokela bar comme like men kuma kan ro men ka foten so na ta ko politiko gambia kelo wala tinna naw be soto je so still alama sotalla mbe bul ala kanta jongol kono alama ale ye jawolu aye yel enemy sola alama ye be overcome farmada danso ye bata ke gambia alama sotalla kana ke ye bata ken sangote amma joko mol silata le pour ka lobby ni lo i fata dulato bi mo be faala jele bi mamolo nte be faala jele but ni not in term of banendiro lan koy wulu nyala fisa yatata momo sila mola bari wulu nya ani bodula ani yemen kata ani mol men be jekka kana son modol ye wotinye ibulo ye banen ala seije ala seije ni do ya ba muta funtoti ite yalo ne bata kela bay mena nunte yalo ne ye ba kanu nyame andu mol men be jekka mo nana kane diamondi fe ka men ke mol ye fo yesi yafo wo barajo wo be ne ala man ka tallale tema men ikake men ye woli ke jayle so don't worry about the enemies, they will always be our enemies. Yemen kan ndiro ke kinatra atamu keleta ayenen
ala dono ke yadi ala masatallala a wulu ba fon mos anyon kesina lo wasa ta fon wulu ba nennole natara atam akamu kelete abari musolu nala dono ka banadi ala la abari musolu kesi lo men sa abari musolu nen because ke ni alon ko ite alon ko musole wulu andi ko ye bari musol le soto ye binko le soto ye mama musol le soto den hanatra musoy muna ku ke tala kane nyatra ngal ye kuma kan faay bari natara me yenta jahal itan ni nyine nyono to audio nyinto but nyini nyi nyinu responde nyaade because aliye nyo message oleke so then what womari feto le fake da bang e pretend ko itomi nyin lamin so ko lamin sisalati but a real Gambia ke nta fala ya jamele nyi hasidi ya dundi Gambia kono bar Gambia real ke nunto hani sataro e bokala fi musolla sataro la bar ya jamele ko latna kabirin ka lonka mo keli ka ko bota nyo foro londolla nka lonka mo keli ka ko itol ibota nyo tesantel le tolmu amanaka ay ibe tesan kala dawo da gor tajal ma togu keli ba ibas keli ka sataro men ke say musol fon ye faja sataro lale so to nyin kebe kala wo ke sifalati bari morsi ala sa tenkeren musol fanansi brazilian ni gistrin lata kunto bari ntebe man ko le as a sister yemunya yesabat amanto ka mam modimide hani yen diamu nyaaje yalon ka ayen dimile wolat na ne kolun ke kana audio nyimpile because ni audio nyimpile nte diamu leja farma danso ye ba ma kanu lente laftam ba ma lale ndeka fele ni memben nan nen but ni lota e akono kana mira ko yembane mbeti bambane nale kana mira ko be fintala ne respond banen dirole but nan kaliman so le be dunia dawda fana lon ko banku fana man jam fem fe kayto membe burol be mbulo kono so bari ala ta ya seje ye igno kana fintu ko ke fa ye video ke purunyul bile mparete atole fa itol yalo ninta ko mparete ro ko mala mparete gel purunyul bile ni la te talo stadium moto wala talo chojo men jambata Europe beti ye lo ika banen dro ke mala ko men be bulu bali maralla ani to la o banen dro kuma tongol be selela ate dunia bunjangol beti talo sing e wo sante ka banen ne bula na sister amina fana na don ya baraka bake ya lamo ila fana mo men be diamu ta fana alama ale be jo amin abaraka alama ale la famu nya juso la na sister amin nay problem te nyinti fam abaraka baraka ya keba minale keba jambe minale kan nembe tala le ne ala sonta minale kan ya ya bis ifana ya baraka ila kumoni nyata sista amina malo be damento ma fa ngamera ila internet o mantara bete yarinje sista amina nkai be damento ma fanna ila neto go mantara bete yarinje mbatu ngajibe fon sa murne kanko tenke ngatra okay mbatu ngalandi system ta ya kenan kuke ngalandi ya ye drop ya ye murnan ko tenke nga ye drop ye murnan ko tenke yo manyin do to jibe ten nga mete to jibe mbatu nga ke ba ta folo di manam ke ba lam de nga me ke ba jambe oh okay nga me la problème o ben na janne Sista wa nanga def naka wa Sweden anyway malong failure be damento internet failure be damento mbatra e kanne pour kal dundi
bari aman son fe sola aman son sola chance la aman son sola chance la wow abe dun na le ngamara sai please ni ben jibele kanan call mbe Facebook le ibita na internet o bita jolon na le ni ben jibele kanan call mbe Facebook le na internet o bita jolon ne ni be Facebook kanan call na internet o bita jolon na le anyway mamala atol yamu ngamala na internet o lem amet na internet o lem wala tinna okay oh my god iyan kol nomba mena ro wano le woti iben kol la nanun to nomba nyine la pour sen soto na no nyame mbarinki salim e ben kol la nanun to nomba ni na dini yam ta nomba follow men e ben kol la na wolla because nyindo abe mbe Facebook ke ka wolla so sister ameta aman son tala ngaji be la nya wonya aman so comme malo fo internet o lemba because ya nani internet o sometimes abuka bambam fana sometimes amam bambam so wala yatinna waranto nimpareta jan sekol okay wala mo mbatu ngal bula suwa kutal because diam la ya try la pour kadum bari dol bige asake non tele internet o asake no la internet o anyway man felonje bari ni nyara ba man son ka connection ol nyulu ka ningeta abuka so aliya baraka bake atol men ben jibela aliya baraka anim men mina jibero la fana nyato de mandi so nta fengo fen fo no lali mbe man sabaji mba fulay ko aya hako tunye natata fo kuma ko kan moy membo tan da kono kuma kan jawoti because ala bunyana ala hormo waratale pour ngo kuma kan sifal fo bari sometimes hanama dungo man timma wo kammala doro ni giso bota doro ika kuke manyana menkela wala ndungala bari man taw non pour ko wumanya sifalu ke kono wo kammaya ko bondi bake hana manke adam mati momorondi ni mun kanon tawti ilaftanna nyamen laftal bela wala nyama na tata ni toro soto ko nyin kono o ale ni ku yamen soto je albel sal hako bondi nye mawul wo kamma fana barnak woman stop na ambiance wo kala woman stop na Facebook nala woman stop na Facebook live kewla kula ya ko assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam na Fatou naam sister Aminata ibebi jambatu salim de ibebi jankotana tije
Tanante. je Yo, molbi ibijanne. yo ebe diam la Nkaye. ko di ilafta diam la yo sister amna tambatu nge diam because ateba kela fen ko whatsapp ni to ay diam sign da para na pare tay continue No problem ta. amo nyimbudu ino mande je because en panantara no programme la nen sadam ha o to nya tinge jele ha bar budu nalon ko ino ndiw ka gore because kunu lela posto nyinjele yemen sen ha enta fa ko be ko la no bar budu ino nata nyinal because mobile nyin ka busy so mande ko mandino okay comme la femme fole do na sabare ha na sabare no because tonya nin dunia baluwo masi sako ino tolbe men no ha o to nya kay non be banku do ko la nen ka molo hakil ma yande adu mo jamal kala moy mom to nya ti comme nen sadam bolo fo kan sadam ino ni aji be kunun ko bawol dolu ino moli abane fa busane la kola because of ino kaman diamo ino ko badin fasa bolla moli enta fanan bane kunun fo batam billa ko moli enta bane alal ha mo Facebook ko kan message ko kina ha okay bari eliwe non naje komen ko no molo hakilo lam ni me jabi fay don fon kana buru kan na den ale hakli ñu madi de ka fo ko ye yambe ha don nin kana ko doller sabo adon fanya la molo hakilo no mankile bari tabe dan na men don na sabari okay don ato na ni atam mo mola te dialen tol ba ma wol man ku ke fa ma wol ta ku ke so ino banko kanol kan dum ko be ha yo adon madi ma do diam tanu jaka fo ko pour ye pour da mo ni stop maybe next time maybe an sama wol dol ni so sumya des na nole jamolu haka dan na mbakela bi kili wole fa nganda hala mbakela bi le fangoto nganda ha because already nga chance soto bi len diamta sa nga stop gele mol nyanta diamula bari haka boy ndi kuti ge ko tenke mbe hako bonde nga close wala ntina no Facebook hajole kanta si Facebook okay mbe dun tanyin kono le bari momo ni la mission nem amankente kana janne nendro enta si jan hajole kan si nga fenge me yalon ko on se diam no ala nse finti nga diamala para manke all the time nyanta na Facebook ko yela la frititi ngana nga dunje sometimes ni mol ba gibela halata ko me alon fama la fika diam je bal molo ko nyako dum nsa diam non sa yele nga foy karle la diam lan te wonte so na be wonyama non nit sa lundo ngana mbe mol bolo se la sayne nga banje bar mota mo nante la koten ken ta pareta tole ya ko nyama do momo ene rekita fa ko baraka because alo kay no mantara sino la ha woy kende ke woy kende e jwala le konnante adam malemu e ko understand bar budu non dole sabar rek debe safe dan no dam malle no be ko jiberla be kon don because nalo mo bele ni ko yare no adon na sister so be jibe kan nalong ay bele ni okya okay no dole be mo kilin na de gambe be kilin so adon bebe ko kilin na panan do bebe ngani kilin ta panan mutonya no na sabar ya moy abantale walla abantale an sabar tale ifana ya baraka ba ke lawo kuma nyimala system ta continue ni mole kacha abaraka Yo Fatou, assalamu alaikum. Be jibir lali be kontona na u broda min bota diamo la fana. Mbate fana kontona alin diamo la follow mi be tambita yabi sananyol katao Mr. Kamara ulbe ko manyimal foja. And then to be honest ni watin kono man active back Facebook. So membe kering malong bari molla diamu nyato anila diamu nato nga tombondiro ke jelto ka understand ko molle yeneng so ninga o moy nte fana bayri mbeji berola nsina ngan kan fayje ka fay ko rek iye munya kantu definitely natara ko hadama dingol wala mol ike korosi bake diamu nyalto ite you are very straightforward to nyana nate buka silala nte ngawole korosi malon dol ketela korosi roji be nyame ibuka taradula killing na nata boita nyawo nya aboita dawoda ika fojele to
So wala sabu ntema definitely these days ntema ntara concentrate in Facebook hajol siari abuko no fanka abuko no exactly. So wala sabu so amanke ko nga kala mutale nye ignore pour ye wolonje kantun ntol amanke support ki fang nai woti je yeah amange ke support but imutonya moldi so ninga kala muta ko mole be to kan hanim manku no jensi kilinga fo ko sabari so ni aje mobe ba fole ko sabari alifalle kila moy fatumata nte I'm very honest nte wato wati ndunte la programme to nka informational set from Gambia ya fonye ko beji be kanu kankari ibe fatumata itata je as guest andum akake mo jamala so wo kamala mobe yalon non ko e momo ke jibe andum imutonya molte yalon ko ite imutonya molti andum ni tonyiro wala ibuka tonyiro ke fan maybe ni mistake ta ikasila ko tenke mol bolose wo mobe mano that's mean ko ime fan wara so wo kamala nata de sano ite you are very strong nte mu jobi jen ka jakali la ko la natra be dani la dal yabe tuje momo yelo bala nako banko ite wole je force anding inata UDP kanu so kamala mbintol be kumala folol ye min fodro be muruna wole kan pour ye sabari ibe minna ya continue fatumata mo alifalle ke jibe not fuyum fayangol not mol min ya lon ko maybe sonko be damin rek wala kumol mi ya lon ko nyoti nyaare wolle ke jibe no natara ka times so sometimes ika follow min ke jibe no jibe isa lon ko molle ke la moy so woto nte fanan mba fole sabari ibe min to ya continue we are very proud of you and tebula la foni ma kala muta ntense wo for sometimes nte bukatara Facebook to all the time so natra ko do data je amanke ko bi akete madani bara aketa UDP dingo la nim Facebook to al manku makaw moy wala nga kirlo ke duma al salon ko ma kala muta situation sono mol ba yeah wala so nyati fa ke amanke problem moti fa me alon ko asembo warta be para manke kuti me ala senten yo fon kuya because ko me ni ku foro le famu fan mba fil la le bar nyin yalon ko nyinam ku fulan jawti ala skeno saba nyaw fan amina ala alman tankalla la fa so nyimman jaga nyimman samba dula ata man bondi no ta man pousser en dula o lato okay anyway mo dol bije ni wol man dalala ase wori ase ni kuya bar nta fa ko dam nyimman mulunte nyako to kula na baluwo kono already ni nata Facebook e politique kede jedo ron ibe nen dro accept la andu ibe nen dro jelale ba moy la le fona tare man pare kadum Facebook to ani man pare ka politique ke ba hanata man tara Facebook ta politique to don nen dro hinga ta pare la kalon ko nen dro soto la le andu la mo soto la men la comment to la gambe politique ko ma understand ko men manya na nyone na so den iba la pour yenen haybe biya wo kanne okay although alfa nendiro wala kanten yoku ya ko nyum kono bari hani wo fana momo ibarata men ala be jola wala alfa do be kan ne because momo ya aldunya be ke ala anin kila amang ala to nyen fenna ni wonen tumando ba to ala te jibe la wonyama so den no ni fan stress ndi ni lakola ameta nyaawo nyai tajele nte Facebook o ta jang ngamira ma asike nenenga mamira nenenga mode jang koy kamin fo politiko ni dunta kono ini wole kata ike nenne nte nka voice molol soto le ben nenne be kumol folanye bata annene man soto nga fawot mol yang kata la dro nga dilit nga lon kon tele dunta politiko kono so wole nka munya kanne rek ngande so wo kamala dal keep it up nkane la time o beta mo dol tumando bije dol bela fila kaduna but ka foye correct you keep it up hana be kala mo fula sabati woli yalo ne te mu jumalti te mu minti yalo ne ko ila banko nte dal definitely nte batala ngo for ila straightforwardness
tonya momi minti walati nante ngi kanu kende ke nin tonya nata buka koma fele also ikafala be nyami so keep it up be ko man diam tam man diam ngamira sana fana ya fole because to man do ni man follow up ke ibuka lom membe kering but ala yalo ne mumbe sondo mo kono ala yalo ne mum ngani yoti ala ma ala en tulbe joyo ngani yolla ala en be tanka katala anin katatola ala en sutura ala ma ngani yol nte ngamira num from by this time ntul Gambia no 2018 nyantangan jusoku ne kabirin January bina mobe ba fola ko happy new year ntebe ku kutole bari nte dal hani sign kaminje Facebook ota insila bake be mol dan la ngan sondo mol ku ngan jusol ku antol bele denta politiko man jari wala kanna alifal neng ka kuoli ka kumol fo mi yalon ko tumando bi je fan isese boje ko like nte bini be diamla who knows jumale nte garandi ko fatmata sama ite bente moyla so kam mira wala andu aman jari kula politiko man jarale ka faniya fo ike kali muna nkalin nas kaburo mira dunia man ke fenti bi hani bes bunjango santo ni wato sita ike jindi jele ite jindi samba duma so inim ila baro woda male be fenkela je kalim mira wala domandin sometimes so just keep it up isa jenga time modola awa fanam ba konton na an ba encourage la abakata kamba kele so let keep it up ya biso wo kany wo mo jata musu jato le so be mo play content baraka fatu okay abaraka sister amina tayla ko mo nyi nyata comme ne abe wala nyama mbina bola jan moto te sign te because time motige modol ya so kutalefa ya bayri mola kumo moy rek alhamdulillah so moli be dani yake wo nyama kana fokotenke sama ni wulta saturday ila cool enjoy life goes yela saturday enjoy dal yeta kara ni la fa wuraro yena nga bege nte binala lede nga stress free ke abanta mo kane stress alay mi yemi no yewo kele ni la nata stress free ake ba ma binala ka dianyele so ma fam bita tok sole bita kala wolto suto soma so ngamena hawa sane mi na gele tok soma bita wolto apare mba fola hawa ay fenko download doro apare ay se code diala ay dunna beta tok sole stress okay alamang be la ku nga wuli ku kay ala baraka atol me gibe fitana ta baraka alama alejo so mo be gibe rola be ya baraka stress free so mo to tokso fa dabo danso atabola ni Facebook oto ne Allah taala man so man ni nuyata doji kan ni bondi mbalo bala mbestela ngaste ala baraka bake mba fral be ko bye bye ala baraka ciao